May daan daw dito pabawan na Uy, mahirap. bulkan! Moon! Ng bulkan! Meron pang original creator. Saan tayo pupunta? Bibili sila ng isda. Magkano kaya kilang bangus din eh? Ang ganda na sana tumambay dun. Kaya nga, ewan ko sa mga. Guys! Open dun eh. Kasi kita-kita Balkan! mo dun. Walang Hindi, pero may taal! mas maganda yata. Alin yung San Nicolas? Yun yata may I love San Nicolas. Punta kami Siguro yun. doon. Saka doon. Ay hindi, may magandang part Gusto pa. ko man. Ayun na, mag-o-open doon. Open din yung Ano area. to? Bale. Ay, ito ang kinamaring Casey. Balete. Kayo. Baka aring daan ako. Ninyo. Hindi kami sa taal. Hi guys. We're here. Sky, are you happy? You're Yes. seeing the real Taal? Yes? Oh my God.